doon sa ano. These boys have Nabasa got a bit nila. of an arsenal and they don't mind using it. Paano? Doon sa may tower na to. Teka. Try ko. Pero dyan ako nakapwesto. Move it, move it. Smoke. Long range. Grenade Oo, out. pre, tignan mo. Smoke. Ayun, tignan mo. fire. Oo nga no. Ganda. Roger. Hindi nakasakto sa pinto eh. Naka-smoke parehas. Magaling. Ako tumatap. May tower na. Last one. Nasa, ano yan, nandyan sa, ano, long, nasa long yan, Baka mag-got. Ayan na. Headshot, Brad. Dapat humarang na doon sa nag-YouTube. Kung nga kasi alam kung nasan eh. Sa, late. Let's go. Throwing smoke. Tumama. Laying down smoke. Grenade out. Good one, lad. Flashbang. Nagulat ako nabuksan yung smoke. Sorry. Okay lang. Tumahan sa A na. Ano yung A? Dalawa yun ah. A, papunta na. Brad. Yan na lang. Easy peasy lemon squeezy. Ano A? Oo. Hindi. Mga A na AK. yan. A na Ay, yan. bitawa ko na. Yun na yan, meron ako. Uli niya yan, sayang. Akin na lang. Tatry ko nga yung PAMA. Ngayon na ba yung update ng PAMA? Hindi pa. Smoke. Fire in the hole. Pinakagat na. Dede na lang, dede. Patay na yung dede. C4 is on its way to bomb heaven. AK, Sino? AK, may AK dyan. Grenade. Puta piso. Gago. Kita ko yun. Nakagip pa. Hindi nyo kinuha yung AK. Eh talaga. Nakuha ko isa. Tumabog yung paa. Namimiss ko tuloy si ano. Si Jace. Move Nag-apply ata last time eh, no? Laying down Ano smoke. nangyari? Wala pang balita eh. Incendiary out. Ano? Throwing grenade. Smoke. Incendiary out. Throwing a grenade. Ay, inahabol ako. Throwing flashbang. Mid ah. Molotov. Ayun na, donut. Donut. Grenade out. Smoke. Dalawa, donut. Smoke. Ang dami smoke. Throwing fire. Flash ko papasokin mo. Flash ko, A. Bang. Isa A long, isa sa A long. Ayan dyan. Isa sa donut.
Okay, first mo na May yan. defuse kit naman yan. Nice. One kills. Hindi ko pala patay. Di abot. Abot, abot, abot. Abot sa pagsabog. Nagtago kasi pre, hindi ko sinuhugod. Promise yung nakapatay. Okay din si Promise eh, no? Kung Smart o-obserbahan. yan. Kung o-obserbahan nyo si Promise, tingnan nyo siya. Pamid ako ah. Nakasama siya ninja. Gear up. We're going Para in. sa ano yun, Reyna ng Ape. Throwing smoke. Nandito sa rampa. Throwing fire. Oo, nagsiset up, nagsiset. Ayun na, nandiyan na sabi. Bina, bina. Ramp yung isa ah. Grenade out. Defusing bomb. Ikaw. Make it ka. Ayun na. Nasa cave, Les. Nasa cave. Tayo mo lang. Lumikit. You make it. Abot yan. Nice. Hindi pa rin. Abot! Hey, yan. nice James. Pinilig. We're in the clear, lads. Puta, pulot ko yung kit nun. Buti nga kamo, katabi mo namatay. Isa pa. Push. Leave no smoke. Throwing smoke. Grenade out. Smoke na, papasok yan sila sa smoke eh. Ako nag-smoke niyan, galing doon. Kato. Cave na, isa. Isa pang cave. Itong inang yan. Biglang lumingon. Sa medyo map. Ayun, mid. Ang ang tagal mamatay na na. Saan? Bam yan ha, bam. Mid. Nice. Nasa kaliwa Bam mid ata. ah. That's the way we do it. Huwag ko ba ismukan yan, pre? Okay lang. Wag mo smokean. Hindi ko makita eh, pag may papasok eh. Okay. Yung ano na lang smokean mo, yung mid. Let's show them who we are. Hindi ko ma-eagle fix eh. Boss yan. Throwing fire. Grenade out. Grenade. Amin. Throwing Let's go, flashbang. tatlo. May lang eh. Ay, alam mo. Tanginang cheater to. Molotov. Fire in the hole. Alam nga nila. Donut. Nice. Ah, sorry. City ata. Loading yan, Okay. no? Para ako si, ano dyan, ng Kyrie ah. Puro assist. Flashbang. Deploying flashbang.
Asan yung bomba? Ay, gago, Okay, namatay yung sa cave, screen cave, ko. Cave, cave. Namatay sa screen. Nag-bug na naman. Bawas yan, Brad. 24 na lang buhay niyan, pre. Tara. Nasa ramp. Nice! Wow! Paano yun? Nakita ko yung puwit kanina eh. Nagdadalawang isip ako kung puwit ba yun. Dito lumabas yung bala niya eh. Hindi mo alam kung puto mukha, pre. Puwit o mukha eh. Ang galing nun ah. Ba't niya talaga ano kung saan niya tinanin. Let's give it to them, boys. Na mag-meet. Grenade out. Incendiary. Laying down smoke. Grenade. Mali yun. Molotov. Cat XM. Mid dalawa. Pasok Lapit ng red isa room. dito. Ina. Red room. Red room ha, red room. Punta ata city, ingat lang ha. Dito naman. Eh, Nice. Throwing flashbang. Si Hero ka na lang yan. Eh, di pala si Hero ka yan. Nawawala yung isa pa sa mid ah. Ano yan, Joel? Mabait din kay Naruto yan. Ay gago, saan yun? sa smoke. Sa mga naggabay kay Naruto. Oh, damn! Pangalan yan, Joel? Sa action yan, pre. Sorry. Oh, Ronin yan eh. Ano daw? Wait, sinesearch ko. Let's go. Hindi si Hiro pa yun. Pero parang mga kaklase ni Hiro. Grenade. Throwing fire. Throwing smoke. Throwing fire. Sabay sila nag-cutting niyan. Smoke. Throwing fire. Run. Smoke out. Throwing a grenade. May ramp. Meron. Dalawa ramp. Umakyat dito. Pumasok na ata, sabi. Nandito na sabi. Pumasok sa cave. Cave dalawa. Throwing flashbang. May didipuse na ba? Wala pa. Molotov. Smoke nyo na lang. Diffuser. Pa-check yung ramp. Nice. Ayun, nasa kanto. Likod mo. Sabi sa'yo, likod mo. Mahilig sila magpatagos dun. Kaka-YouTube nila yan, pre. Kaya nga eh, nasobran. Para sila mga napkin.
remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Grenade out. Incendiary. Hindi mo naka-whisper ka, Brent. Smoke na ako dito, pre. Deploying flashbang. AI. Dali. Flashbang. Uy, may mid. Bam, mid. Nasa donut. Hoy. Long. Isa. Diyan ka na lang, Ken. Gabang lang. Dapat ako ngayon sa red room. Putang. Uy, nasa sa kanto, sa box. Nasa baba ng ano. Yung steps. Nice. Luminya. Hindi ko pa rin makita yung pangalan ng ano, ninja, we. Alam ko may kapatid yan eh. Grenade out. Incendiary out. Throwing grenade. Throwing fire. Pumasok ng B. Isa lang. Wala na. Wala kasama. Nasarap. Throwing smoke. Pasya pa. Flashbang. B guys, B. Nandun yung bomba sa bira. Baka mag-catwalk ka. Nice. Throwing a grenade. Secure the bomb. Habang hinahanap ko yung ninja. May naka-off dito sa likod ko. Ayun, sabi naman. May nakinig ako nag-scope. Nasa Nandito space sa nila, base tiya. nila. Nandito sa loob, ah. Sunugin mo. Smoke. Nagtakot sa smoke. Nag-out na. Ayaw magpapatay. 200 IQ Inubo. yan. 200 IQ. Kaysa patayin niyo ako. Inubo yan. Sa usok. Re-reconnect siya. Di ba si Hayate yan? Yan nga, tama. Hayate. Tama. Yan lang di ko pinanood na anime, pre. Ay, Naruto. wait. Teka lang. Wala siya nung bangs eh. Nakita ko na. Nakita mo na ba? Parang hindi siya bred yung hayate. Sige, Genma. Pangalan yan, Genma. Tama. Yun, yung blue. Anong pangalan ng blue? Blue? Blue. Promise. Si ano yan? Si Promise yan. Si Princess Promise. Brad, ang kulit may meme. Hindi sa kaninang tinuro mo si Hayate. Come on, chop. Yun na ba? Pagkakamalang magkakamukha silang tatlo. Throwing fire. Grenade. Laying down slowly. Flashbang. Grenade out. Grenade out. Incendiary out. Eh, may sumilip. Yun, bang. Flashbang. Nakaboost. Sorry. Throwing flashbang.
Flash. Drop ba? Galing. Ganda ng flash ah. Oh, bulag na bulag. Nakatalikod sa lahat. Naka-sex bomb din. Nakita mo ba? Anong kapatilihan nito? Ay, ramp. Ano binabagan niya? Champion. Parang magaling lang magpatawa tong karakter na to eh. Yung pangat niya, Brad, sa ngat niya, Brad. Ganon. Alam mo kung paano ko na-search? Paano? Ilagay ko, reverse bandana. Ayos ah. Yun yung parang panusok yan eh. Pag dinudura niya yan eh. Oo. Parang si yung sa Guardians. Ano pangalan nun? Oo, yung may May bago nga. sumisipol. Pangina, hindi ko alam pa. Yung director, sabi mo. Tatlo. Sorry lang. Dapat di na kuryente, sayang. Mintis na naman. Gina daw si Mark. Pabus ako, pabus. Wala na. Nasa gilid. Isa pa. Low na yan. Cave. Oh, sabi sa'yo low eh. Nakita ko si Kuya J, Brad. Si Kuya J, oh. Oh my God, Kuya J, why? Nagtak sila dyan na tayo. Pangalan na Naix yung sumisipol. Ini. Bakit ko mahanapin? Di ba? Yung leader, yung kulay blue. Blue ba yun? Oh, blue. Ay, tatay na tayo niya. Yondu. Oh, Yondu. Mid. Huh? Sorry, hindi umabot. Mid. Sige, tanim. Ay, ma-headshot. Ay, kabang pala dun. Di natin napansin. Nasaan Nasaan? cave? Dapat chinek ko pala. Nakanagib si Promise. Maalog-alog yan pag nagnegib din. Chinese talaga siya eh. Mamames. Ano ba? Ang kulit na imagine ko. Maalog eh. Umahalinghing siya habang nagme-negib siya. Ikaw muna. May nakatusok sa kanya na eksabang nagnegib. Ano oras start ng finals ka? Nag-start na ata. 3 hours, anong oras ba nung nag-post ng si ako? Gagi Ako late pala. yung nagsisimula. Baka marami pang kwentuhan. Dito tayo sa loob. Bumababa. Hey, tayo dyan. Sorry. Dalawa nasa eh. Meron na Ay. sa mid, pre. Nasa mid yung pumatay sa akin. Hindi, ano yun? Granada. Naiinis ako sa Les. Basahin mo yung pangalan ng Genma. Nakasulat naman pala yung pangalan mo. Ano? Ayun, yung sira ng Genma nakalagay. Yung pala yung Jejemon pangalan. kasi. Oo nga, hindi ko nabasa Dapat pag nag-rush tayo, may kanya-kanya tayong titignan, hindi isang lugar lang titignan. Let's make a little Well,
Sige ako sa blue. Ah, bro. Ano? Throwing flashbang. Boost pa, boost. Throwing fire. Flashing. Ay, butang kayo ah. Sa combos, last. Throwing smoke. Pukalis. Wait. Yun. Uy! Dalawa. Sige, pasok na kayo. Pasok Ay. na, pasok na. Right? Wala nang nasa team. Ah, sa mid. Meron sa mid, pre. Umiikot na ng cave. Sorry. Saan mag-rush tayo sa A? Guys, na-try Sige, nyo na yung... ma-flash ko. Na-try nyo na yung Marvel na game. Ako na-try ko na. Kakahilo yun eh. Parang invite. Marvel Rivals. Ang Valorant. Let's Parang. bring some pain. Decoy down. Throwing smoke. Donut. Pushing red room. Flash ko A. Takbo. Out. Flashbang out. Nasa CT si Nasa- Kuya Je. CT, Kuya Je. Deploying smoke. Smoke ko yung city base. Pa-check ako donut. Yan na. Game. Donut. Sige. Super low na yung nasa donut. Gilid. Nice. Nice! Yes. Last one. Laro pa kayo after? Nanonood muna ako. Mag-out din ako after. Upload ko to, guys. Gagi 52 minutes pa bago mag-start yung best of 5. Bro, Pwede pa kayo pa. ng isa. Pwede pa tayo isa. Donut ulit, donut. Donut, red rim. Throwing flashbang. Cut. Sa CT, CT. May isang A. Fire in the hole. CT na CT. One red room. May A. Ayun na. Kaliwa. Kabila. Nice. Nice. City base. Sigayin man na lang. Flashbang. Ayun, may Tapos, red room. welcome natin. Ikaw naglalag ako. Dyan na. Nice game, guys. I won't lie. Nice game.